नमस्कार बंधुरा आज आमी माछेर डिमेर एक रेसिपि आपनादेर काछे शेयर करछि। माछेर डिमेर बड़ा तो आमरा खाई किन्तु माछेर डिमेर भुजिया खेते किन्तु खूबई टेस्टी और बाच्चा बड़ो सबाई पसंद करबे। एखाने सर्षेर तेले आमी दुटो पेঁয়াজ मिहि करे केटे रेखेछिलाम, सेटा दिए भाजा भाजा जखन पेঁয়াজটা हये एलो तखन आमी रसुन बाटा दिए दिलाम और रसुन बाटाटा दिए बेश किछुक्षण नाड़ाचाड़ा करे हाफ चामच आदा बाटा दिलाम। आदा बाटाटाও बेश किछुक्षण नाड़ाचाड़ा करलाम। एरपर आमी मशलागुलो दिलाम, जिरे गुड़ो, धने गुड़ो दिलाम, हलुद गुड़ो और लंका गुड़ो, स्वाद मतो मिष्टि और स्वाद मतो लवण एबं मशलाटा आमी खूब भालो करे कषिये निচ্ছি। और एरपरेই आमी माछेर डिमटा दिए दिलाम और माछेर डिमटा खूब भालो करे मशलार साथे कषिये निচ্ছি। बंधुरा देखुन कषानो हये गेছে, এখন আমি এর মধ্যে খুব কম জল দেব। सामान्य जल दिए 5 मिनट ढाका दिए এটা হতে দেব 5 মিনিট। দেখুন 5 মিনিট পর জলটা শুকিয়ে এসেছে। এখানে আমি 1 চামচ লঙ্কা বাটা দিলাম। দেওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে শুকনো শুকনো হয়ে এসেছে। এখন আমি ঢেলে সার্ভ করে দিচ্ছি। রেসিপিটা ভালো লাগলে ইউটিউব থেকে দেখলে সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। ফেসবুক থেকে দেখলে আমার পেজটা ফলো করে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন।